Chicago Thagaraj Utsavam or Festival. My Chicago Stories. The Chicago Thagaraj Utsavam, or CTU in short, is a Chicago based non profit organization established in 1977 by Professor T.S. Raghavan and Thagaraj Rao with the objective of promoting South Indian classical or Carnatic classical music. CTU is dedicated to preserving and nurturing Indian traditional cultural values among future generations of children in the United States and beyond. Initially founded to commemorate the composer Saint Tyagaraja, CTU has grown into a significant cultural organization over the past half a century. As the Indian diaspora, particularly South Indian diaspora, expanded, so did CTU's influence. Key cultural and philanthropical figures such as Dr. Santi family of the Sapna Foundation, Dr. Vidyasagar family, Dr. Sanat Shobha family, along with many other unsung heroes, have played a pivotal role in supporting CTU. Donations to CTU are tax deductible. CTU collaborates with music educators in the Chicagoland area to organize practice sessions throughout the year. These sessions provide children and adults with an opportunity to learn the intricacies of this divine, melodious, and mathematically precise music in a group setting. Additionally, CTU hosts concerts featuring professional musicians. The annual CTU festival is held during the Memorial Day weekend. CTU conducts regular practice sessions throughout the year for the Vishnu Sahasranama Stotram and Pancharatna Kritis. The Sahasranama Stotram, which enumerates the thousand names of deity Vishnu, and the Pancharatna Kritis, which are considered as the gems of Carnatic music, are fundamental pillars of Hindu devotional and musical traditions. These traditions are deeply connected to the lineage of Saint Tyagaraja. Over the past 5 decades, CTU has hosted
a distinguished lineup of Indian classical music and dance artists. The festival has showcased renowned artists from both Carnatic and Hindustani traditions, encompassing vocalists and instrumentalists alike. These artists have graced the stage at the Hindu Temple of Greater Chicago and other esteemed venues throughout the Chicagoland area, honoring the legacy of saint composers Tyagaraja, Dikshitar, Syamasastri, and Purandaradasa, among many others. I have had the privilege of attending numerous performances by the musical virtuos at CTU, whose compositions demonstrate remarkable mathematical precision. The music I have encountered has profoundly enriched my life in numerous ways, including a profound sense of spirituality and improved mental and physical well being. शिकागो त्यागराज उत्सव संक्षिप्त परिचय मेरी शिकागो कहानियां शिकागो त्यागराज उत्सव या CTU एक शिकागो आधारित गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1977 में प्रोफेसर TES राघवन और त्यागराज राव द्वारा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय या कर्नाटिक संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। CTU भविष्य की पीढ़ियों के बच्चों में भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित और पोषित करने के लिए समर्पित है, उत्तर अमेरिका और उसके आगे तक। प्रारंभ में संत त्यागराज जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे की स्मृति में स्थापित CTU पिछले आधे शताब्दियों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। जैसे जैसे भारतीय विकिरण खासकर दक्षिण भारतीय विकिरण बढ़े वैसे वैसे CTU का प्रभाव भी बढ़ा। CTU को दिए गए दान कर मुक्त है। सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत भारतीय विकिरण सदस्य और प्रमुख परोपकारी जैसे सपना फाउंडेशन के डॉक्टर श्री राम सोंटी और डॉक्टर शारदा सोंटी और डॉक्टर विद्यासागर फैमिली और डॉक्टर सनत और शोभा फैमिली
और समाज के अन्य हितैषियों ने सीटीयू के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। शिकागो त्यागराज उत्सव शिकागोलैंड क्षेत्र के संगीत शिक्षकों के साथ पूरे वर्ष अभ्यास सत्रों का आयोजन करने के लिए सहयोग करता है। शिकागो त्यागराज उत्सव पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और पंचरत्न कृति के अभ्यास सत्र नियमित रूप से आयोजित करता है। सहस्त्रनाम स्तोत्र जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है और पंचरत्न कृतियां जिन्हें कर्नाटक संगीत का रत्न माना जाता है, हिंदू भक्ति और संगीत परंपराओं के मौलिक स्तंभ हैं। ये परंपराएं संत त्यागराज की आध्यात्मिक वंशावली से गहराई से जुड़ी हुई हैं। पिछले अर्ध शतमान में मुझे सीटीयू कॉन्सर्ट्स के अनेक प्रदर्शनों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनकी रचनाओं में अद्भुत गणितीय सटीकता दिखाई देती है। मैंने जो संगीत सुना है उसने मेरे जीवन को कई तरीकों से समृद्ध किया है, जिनमें गहरी आध्यात्मिकता और अनुभव और मानसिक व शारीरिक कल्याण में सुधार शामिल हैं। राम राम। ಶಿಕಾಗೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಉತ್ಸವ್ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಶಿಕಾಗೋದ ಮುಗಿಯಲಾರದ ಕಥೆಗಳು. ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶಿಕಾಗೋ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಘವನ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತ್ ಸಂಗೀತಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನೆನಪನ್ನು ಅಜರಾಮರ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಶಿಕಾಗೋಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು. ಶಿಕಾಗೋದ ಅಸಂಖ್ಯ ದಾನಶೂರರು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವರು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ನೆರವೇರುವವು ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮಂಥ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವರು. ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಾಠಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವವು. ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಗುಣವಾಗಲಾರದ ಔಷಧಗಳೇ ಇರದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆನು ನಾನು. ಗಣಿತಬದ್ಧವಾದ ಕರ್ಣಮಧುರ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಶಿಕಾಗೋದ ಒಳ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೋಗಿ ಬರುವೆ ಮತ್ತೆ. షికాగో త్యాగరాజు ఉత్సవం లేదా సిటియు 1977లో స్థాపించబడినది. ఈ సంస్థ స్థాపించడానికి ప్రముఖులు ప్రొఫెసర్ టివిఎస్ రాఘవన్ మరియు త్యాగరాజరావు గారు. ఈ సంస్థ దక్షిణ భారతీయ శాస్త్రీయ కర్ణాటక సంగీతాన్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశ్యంతో స్థాపించబడినది. ఇది లాభాపేక్ష లేనిది. అమెరికా మరియు ఇతర దేశాలలోని భావితరాల పిల్లలకు భారతీయ సాంప్రదాయ సాంస్కృతికి విలువలను పరిరక్షించడానికి మరియు పెంపొందించడానికి ఈ సంస్థ అంకితమైనది. రాజీవములనే విడజాల శ్రీ రఘునాయకాని ఆదయుగ రాజీవములనే విడజాల శ్రీ ప్రారంభంలో వాగ్గేయకారుడు సెయింట్ త్యాగరాజ స్మరణార్థం స్థాపించబడిన ఈ సంస్థ తదుపరి కాలంలో ఒక ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక సంస్థగా ఎదిగింది. అమెరికాలో భారతీయులు, ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతీయులు
విస్తరించడంతో పాటు ఈ సంస్థ ప్రభావం కూడా పెరిగింది. సప్నా ఫౌండేషన్కి చెందిన డాక్టర్ సొంటి శ్రీరామ్ కుటుంబం, డాక్టర్ విద్యాసాగర్ మరియు సనత్ శోభా కుటుంబాలు మరియు చాలామంది ప్రముఖులు ఈ సంస్థకి విరాళాలు ఇచ్చారు. ఈ ఇచ్చే విరాళాలకు పన్ను కట్టనవసరం లేదు. షికాగో త్యాగరాజ ఉత్సవం ఏడాది పొడవునా సాధన తరగతులను నిర్వహించడానికి షికాగో ప్రాంతంలోని సంగీత ఉపాధ్యాయులతో సహకరిస్తుంది. ఈ తరగతుల పిల్లల మరియు పెద్దలకు దైవికమైన, మధురమైన శాస్త్రీయ సంగీతం యొక్క సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను ఒక సమూహంగా నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ ఉత్సవం ప్రసిద్ధగాంచిన సంగీత విద్వాంసులచే కచేరీలను నిర్వహిస్తుంది. వార్షిక షికాగో త్యాగరాజ ఉత్సవం మెమోరియల్ డే వారాంతంలో జరుగుతుంది. షికాగో త్యాగరాజ ఉత్సవం విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం మరియు పంచరత్న కృతులు కొరకు సాధన తరగతులను నిర్వహిస్తుంది. మహావిష్ణువు యొక్క నామాలను వివరించే సహస్రనామ స్తోత్రం మరియు కర్ణాటక సంగీత రత్నాలకు పరిగణించబడే పంచరత్న కృతులు హిందూ భక్తి మరియు సంగీత సాంప్రదాయాలకు ముఖ్యమైన పునాదులు. ఈ సంప్రదాయాలు సెయింట్ త్యాగరాజ వారసత్వంతో లేదా గురు పరంపరతో ముడిపడి ఉన్నాయి. గత 5 శతాబ్దాలుగా షికాగో త్యాగరాజ ఉత్సవం అనేక మంది శాస్త్రీయ సంగీత మరియు నృత్య కళాకారులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఈ ఉత్సవం కర్ణాటక మరియు హిందుస్థానీ వాద్యకారులను ఆహ్వానిస్తుంది. ఈ కళాకారులు గ్రేటర్ షికాగో హిందూ దేవాలయంలో మరియు షికాగో పరిసర ప్రాంతాలలో ప్రదర్శనలిస్తూ సెయింట్ త్యాగరాజు, దీక్షితులు, శ్యామాశాస్త్రి, పురందరదాసు మరియు మరెందరో మహానుభావుల మహోన్నత సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూ వేదికను అలంకరిస్తారు. నేను షికాగో త్యాగరాజు ఉత్సవాలలో పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషం. ప్రతి ఏడాది ఈ త్యాగరాజు ఉత్సవాలు కొనసాగుతాయని, మనమందరం పాల్గొంటామని ఆశిస్తున్నాను. ఈ సంగీతం నాలో గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని మేల్కొల్పింది మరియు నా మానసిక ఆరోగ్యానికి మెరుగుపరిచింది. ఈ గొప్ప సంస్థ యొక్క నిర్వాహకులకు మరియు దాతలకు అనేక ధన్యవాదాలు. ఇది చెప్పేది డాక్టర్ శేషగిరిరావు దంతంశెట్టి.
சிகாகோ நகரின் இதயத்தில் நாதம், பக்தி, பாரம்பரியம் மூன்றையும் ஒன்றாக கட்டி பிணைத்து அரை நூற்றாண்டாக ஒளிர்ந்து வரும் ஒரு இசை யாத்திரை. அதுவே சிகாகோ தியாகராஜ உற்சவம், CTU என்றும் அழைக்கப்படும். 1977ஆம் ஆண்டு புரொஃபசர் TES ராகவன் மற்றும் தியாகராஜா ராவ் ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துடன் CTUவை தொடங்கினர். அந்த நோக்கம் கர்நாடக இசை மரபை அமெரிக்காவில் வளர்த்து அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அதை பரிமாறுதல். I interviewed him just about 6 months before he passed on, and he explained the rationale behind drawing this portrait. And you should find that on YouTube. Now, apart from knowing that he is one of the Trinity, what do we know about Ishtar? So there are some common idioms that people use. Look at this picture. What do you see? சிகாகோவில் தென்னிந்திய சமூகங்கள் வளர்ந்த போது CTUவின் தாக்கமும் விரிந்தது. சப்னா ஃபவுண்டேஷனின் சோண்டி குடும்பம், டாக்டர் வித்யாசாகர், டாக்டர் சனத் மற்றும் ஷோபா போன்ற பல தன்னார்வ குடும்பங்கள் இந்த அமைப்பை தாங்கி நிற்கின்றன. CTUவுக்கு வழங்கப்படும் நன்மைகள் வரிவிலக்கு பெறுபவை. வருடம் முழுவதும் சிகாகோவின் இசை ஆசிரியர்களுடன் இணைந்து CTU பல பயிற்சி அமர்வுகளை நடத்துகிறது. இங்கு குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் கூட்டு முறையில் கற்றுக்கொள்வது விஷ்ணு சகசரநாமம் மற்றும் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள். இவை இசை மட்டும் அல்ல, பக்தி, ஒழுக்கம், மனக்குவிப்பு அனைத்தையும் வளர்க்கும் ஆன்மீக பயிற்சி. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இந்த மேடையில் இந்தியாவின் சிறந்த கலைஞர்கள் தங்கள் கலையை அர்ப்பணித்துள்ளனர். கர்நாடகமும் இந்துஸ்தானியும் இரு மரபுகளின் வல்லுநர்கள். வாய்ப்பாட்டு, வயலின், மிருதங்கம், நடனம் எல்லா வடிவங்களிலும் CTU மேடை மலர்ந்துள்ளது. ஹிந்து டெம்பிள் ஆஃப் கிரேட்டர் சிகாகோ உள்ளிட்ட பல முக்கிய அரங்குகளில் இந்த இசை விழா நடைபெற்றுள்ளது. தியாகராஜர், தீட்சிதர், ஷியாம சாஸ்திரி, புரந்தரதாசர் இந்த மாமேதைகளின் மரபை CTU காத்து வருகிறது. நானும் பல ஆண்டுகளாக CTUவின் எண்ணற்ற கச்சேரிகளை கேட்டிருக்கிறேன். அந்த இசை கணித துல்லியத்துடன், ஆன்மீக ஆழத்துடன் என் மனதையும் உடலையும் அமைதியாக மாற்றியது. இசை எனக்கு ஒரு ஆன்மீகம் தாங்கும் தூணாக மாறியது. இன்று CTU ஒரு விழா மட்டும் அல்ல, அமெரிக்காவில் வாழும் இந்தியர்களின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு ஒளி கோபுரம். என் சிகாகோ இசை பயணத்தின் முக்கிய அத்தியாயம் சிகாகோ தியாகராஜ உற்சவம். நன்றி.